प्रिंट करीत राहा पाहिजे तिथे कॅल्क्युलेशन द्वारे ना मला स्टार्ट कर भाई लाइव कर भाई खूप मस्त स्टार्ट कर. नमस्कार. माझ्या बरोबर आज माझे मित्र नरेश चारी आणि बाब मदन खालेकर बसल्या. तुमका आता सुरुवात करतना सुद्धा तांकां मित्र हो शब्द म्हणचो म्हाका पडटा. हे आमचे खरे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे आदले कार्यकर्ते. म्हणल्यार आज आमची परिस्थिती अशी आसा की आमकां स्वताक कार्यकर्ते म्हणचे काय ना हो एक आमच्या मदीं एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. 2011 मनोहरबाईन एक सामान्य बहुजन समाजाचो भुरगो म्हणून म्हाका ताळगांव मतदारसंघात पार्टीचे जे कार्य आसा ते फुडें व्हरपाक जबाबदारी दिल्ली. सदांच जी वृत्ती हांगच्या आमदाराची तेन्ना तो मंत्री आशिल्लो जी आशिल्ली ताज्या विरोधान लढपा खातीर मनोहरबाईन आमकां सदांच शिकयल्लें. मनोहरबाईची शिकवण आशिल्ली की कशे पद्दतीन असले जे फोर्सीस आसा करप्ट फोर्सीस जे गुंडागिरी दादागिरी हाजो प्रयोग करता हाज्या विरोधान कशें ठामपणे रावप ही शिकवण आमकां मनोहरबाईची सदांच आशिल्ली. आनी ती घेवन भारतीय जनता पार्टीचे काम ताळगांव मतदारसंघात हांवें फुडें व्हेल्लें. आज पाळी आयिल्ली आसा 10 जुलय 3 वर्सां पयलीं जे 10 काँग्रेसीचे आमदार भितर आयले आनी तांच्या बरोबर काम करप हें सामकें जड वचपाक लागलें. I have been suffocating since then in the party. घुसमटप सामकें चालू आशिल्लें. पार्टीन म्हाका कांयच कमी करूंक ना. हांव हांगा आज हे प्रेस घेवन की म्हज्या पक्षाच्या लिडरांक क्रिटिसायज करपाक किंवा तांचेर चडपाक हांगा बसूंक ना. बट इट इज जस्ट दॅट आय कॅनॉट वर्क वीथ बाबूश मोन्सेरात एंड जेनिफर मोन्सेरात. अशें दिसतालें की 3 वर्सां नंतर प्रोबेबली आमकां सुटका मेळटली हातूंच्यान म्हणून कशें ना कशें पासियन्स काडून ही 3 वर्सां कशी तरी काडली. बट आतां आय मीन जे आमी त्या दिसा जेन्ना टिकेट्स अनाउन्स जाल्यो जशें हांवें सुरवातीक तुमकां म्हणलें की मनोहरबाईन आमकां 2007 ते 2012 हाज्या काळान जे सरकार आशिल्लें इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गव्हर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. हाज्या विरोधान आमी कितकेशेच लढे केले, आंदोलनां केली आनी एक बरो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी 2012 हाडलो. माननीय महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हांच्यांनी पयर अनाउन्स केल्यो टिकेट्स आनी अनाउन्स करतना ताणें जे सुरवातीक भाशण केलें तातूंत ताणेंय बी म्हणलें की
2007 ते 2012 हो जो काळ आशिल्लो हो गोंयच्या हातून सगळ्यांत करप्ट एंड इट वॉज द वर्स्ट गव्हर्नमेंट. आणि माननीय देवेंद्रजीच त्या गव्हर्नमेंटांचे 12 मिनिस्टरां मदले 9 मिनिस्टरांक भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून त्या दिसा डिक्लेअर करता. खंय तरी आज वेळ आयिल्लो आसा की जशें हांवें म्हणलें, आय कॅनॉट वर्क विथ बाबूश मोन्सेरात एंड जेनिफर मोन्सेरात फॉर द नेक्स्ट 5 years अगेन. 3 वर्सां हांवें कशी तरी काडली. आय हॅव टेंडर्ड माय रेजिग्नेशन एज द प्रायमरी मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आणि म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक गोंयभर जर हांव खंय चुकला जाल्यार आज हांव तांचे कडेन माफी मागता. आणि गोंयकारां खातीर, ताळगांवकारां खातीर, पणजेकारां खातीर हांव सदांच आसतलो. आय वील बी देर इन अ न्यू रोल टू फायट दीस करप्ट फोर्सीस, टू फायट दीस गुंडा एलिमेंट्स. आणि जें कितें पणजेकारां खातीर जाय, जें कितें ताळगांवकारां खातीर जाय, जें कितें गोंयकारां खातीर जाय तें करपा खातीर हांव केन्नाच फाटीं रावचो ना. वेळ आयिल्लो आसा एक नवी लढाई चालू करपाची. एक नवी दिशा जी म्हणटा ती आमी तातूंत सगळ्या युथांक आतां पयलीं म्हणजे कशेंच बळी पडपाक ना दिवपाची. एक बरें सरकार, एक बरे आमदार आतां गोंयांत निवडून येवपाची सारकी गरज आयिल्ली आसा. आनी पणजेच्यान ही एक मोठी सुरवात जाल्ली आसा. आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांचो चलो उत्पल मनोहर पर्रीकर हे पणजेच्यान इंडिपेंडंट निवडणूक लडटा. ताच्या बरोबर सामकें ठामपणे रावपाचें हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा. तशेंच ताळगांव मतदारसंघानूय एक बऱ्या उमेदवाराक तेंकोय दिवन निवडून हाडपाचें डिसिजन आमी घेतिल्लें आसा. आज प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सांगूंक सोदता सगळ्यांक की आय हॅव रिजायन्ड एज प्रायमरी मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. खूब लास्ट मोमेंट पर्यंत हांव राविल्लो की हो क्षण म्हजेर येवचो न्ही म्हणून. बट आतां हो आयिल्लो आसा आनी आय हॅव टेंडर्ड माय रेजिग्नेशन एंड आय एम नॉट कंटेस्टिंग. तें मी तुमकां सांगता, आय हॅव नॉट रिजायन टू कंटेस्ट ऑन एनी अदर पार्टी. खूब पार्ट्यो अप्रोच जाल्या आपल्या टिकेटीचेर कंटेस्ट कर, हें कर. बट काळजान एकूच पार्टी आसा, ती भारतीय जनता पार्टी आसा. दुसऱ्या पार्टीचो विचार करपाक सामको जड वता. बट हो क्षण आज आयिल्लो आसा आनी हांव ताका फेस करतलो. ताळगांवाक म्हणल्यार एक बऱ्या उमेदवारा फाटीं रावतलो. खंयच्या पार्टीचो बरो उमेदवार? पळय आतां 28 तारीख पर्यंत नॉमिनेशन्स भरप चल्ल्या. विड्रॉवल पर्यंत आमी वाट पळयतले. आनी जे कितें कॅन्डिडेट्स अवेलेबल आसा ताच्या हातून हें करून आमी डिसिजन घेतलें. पळय विशय हांगा पार्टीचो ना. हांगा विशय समोर कोण आसा तो आसा. माननीय देवेंद्रजीनूच सांगलें की मोस्ट करप्ट पीपल इन द गव्हर्मेंट वॉज बिटवीन 2007 to 2012 एंड दो सेम पीपल आर कंटेस्टिंग इन पणजे एंड तालिगांव. सो असल्या लोकांक भायर उडोवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आनी तांकां भायर उडोवपा खातीर जें कितें करचें पडटलें, जें कितें सॅक्रिफायसीस दिवच्यो पडटल्यो ती दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें गोंयभर ही एक मोठी चळवळ जावपाची गरज आसा. गोंयभर हे सगळे जे 9 करप्ट मिनिस्टर्स आसा, एक्स मिनिस्टर्स म्हणल्या जाता तांकां आतां, हांकां म्हाका दिसता प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक घरा धाडपाची गरज आसा. नो मॅटर ऑन वीच टिकेट दे आर कंटेस्टिंग. आज तांकां तें विचारपाक जाय. कारण हेच मनीस आमकां कम्युनल म्हणटाले, मनोहरभाईक कसलीं कसलीं उतरां दिताले. आनी आज हेच आमचे हांगा कॅन्डिडेट्स जावन आसा. सो एक सगळ्या युथांक गोंयभर हांव अपील करता की कसल्याच हाका आतां बळी पडनाका. आज आमी दाखोवन दिवया, सगळ्या कॅन्डिडेटांकूय दाखोवन दिवया की पयशांक म्हणटा ते आमी बळी पडचे ना. कित्याक गोंयचे फुडार जर आमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार बऱ्या कॅन्डिडेटांक आमकां निवडून हाडचें पडटलें, नो मॅटर ऑन वीच पार्टी दे आर कंटेस्टिंग. Utpal has chances. Do you think Utpal has chances given BJP's money power, Montserrat money power, Masad power and everything? The power is in the hands of Bharatiya Janata Party voter.
and Bharatiya Janata Party voter and a Karyakarta is a strong person. He will take the right decision, and I am confident that Bharatiya Janata Partyचो स्वाभिमान हो जिखतलो आणि करप्ट मनशांचो पयसो जो आसा तो हरतलो. तुमच्या वांगडा कार्यकर्ते कितके आहा? आमच्या वांगडा कार्यकर्ते जे पळय आसा हांवें कोणाकूच रिजायन जा म्हणून सांगना. म्हज्या बरोबर नरेश बसला, म्हज्या बरोबर मदन बसला, तांकां सुद्दां हांवें रिजायन जा म्हणून सांगूंक ना. आनी हांव खंयच्याच कार्यकर्त्याक म्हज्या बरोबर रिजायन जाय म्हणून सांगचो ना, कित्याक आमचें घर तें हांव हांगा मोडून घेवंक ना. दत्तप्रसाद बाब, आज तुम्ही रिझाईन झाला, तुमची घरकान बीजेपी महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आहात, सो व्हॉट अबाउट दॅट? So it will be completely wrong on my part to force a lady to toe my line. It is her individual decision. तें कितें करूंक सोदता तें. सो हांव ताका कसलेंच बंधना घालचो ना. ताका जें कितें बरें दिसता तें स्वतंत्र आसा आपलें कार्य फुडें व्हरपा खातीर. तुम्ही एक पार्टी आणि ती एक पार्टी कशी? हांवें खंयच म्हणूंक ना की हांव खंयच्या पार्टीक जॉयन जाता. हांवें खंयच म्हणूंक ना हांव खंयच्या पार्टीक जॉयन जाता. हांव खंयच म्हणना की म्हजेर खंयच्या आमच्या स्टेट लिडरान कितें अन्याय केला किंवा हांव खंयच्याच म्हज्या स्टेट लिडराक क्रिटिसायजूय बीन करना. म्हज्या सगळ्या स्टेट लिडर्सांनी, तो आमचो उपाध्यक्ष दत्ता कोलकार आसूं, आमचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे आसूं, आमचो संघटन मंत्री सतीश लोण आसूं, म्हाका आज जो हांव ज्या हांगा जाग्यार बसला जाच्या खातीर हांवें इवन हे प्रेस घेवंक शकता, ह्या लायकीचो म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या म्हज्या सगळ्या लिडर्सांनीच केल्लो आसा. बट आज वेळ आयिल्लो आसा की खंय तरी कांय चुक्यो जाल्ल्यो आसा आनी त्यो सुदारपाचे कोणें तरी स्टेप्स घेवपाक जाय. उत्पलान एक मोठें स्टेप घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता हांवें बीन एक हें स्टेप घेवपाचें गरजेचें आशिल्लें आनी इट इज टायम टू क्लीन गोवा पॉलिटिक्स. जेन्ना स्पिकरान सुद्दां कांय लोकांक तेणें चार्ज केल्ले आसा, त्या लोकांक तेणें फोटींग म्हणून चार्ज केल्ले आसा, करप्ट स्कॅमस्टर म्हणून चार्ज केले, त्या लोकांक तेणें बीजेपीन घेतले. त्या वेळार तुमी कितें उलयता? पळय, आमी केन्नाच उगी नाशिल्ले. जेन्ना भाईन कांय कारणांक लागून बीजेपीन घेवना, बट म्हाका दिसता आवटसायड सपोर्ट कांय कारणांक लागून सरकार चलपा खातीर घेवचो पडलो. आनी 2002 जेन्ना ह्या मनशाक भितर घेतिल्लो आनी सरकार केल्लो, बट हाजी जी वृत्ती आशिल्ली आनी हाजें जें करप्ट हें तेन्ना आशिल्लें, स्पेशली टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान, तेन्ना भाईन आपलो सरकार सोडलो. म्हळ्यार ताजे कडेन कॉम्प्रोमायज केलें ना, ताका काडून उडयलो. आनी तेन्नाच तें कळून आयलें की हाजी वृत्ती कितें आसा ती. आनी ताज्या नंतर म्हज्या सारकिल्ल्या एक बहुजन समाजाच्या युवकाक भाईन फुडें काडलो, कित्याक म्हज्या आंगान सामकें सळसळटालें तेन्ना की हांगा जें ताळगांव चल्ला तें खंय तरी चेंज हाडपाक जाय. त्या टायमार आमचे कडेन शक्य जालें ना, कित्याक आमी एक एस्टॅब्लिश्ड पॉलिटिशियन्स नाशिल्ले. बट आज डेफिनेटली आमकां दिसता की दोनूय मतदारसंघान वी वील हॅव अ मोन्सरात फ्री MLA हियर. फाल्यां समज उत्पल जिखलो आनी वेळ येयलो बीजेपीक तेका सपोर्ट करपाक, जाल्यार तूं सपोर्ट करतलो तेका? पळय, तें उत्पलाचें डिसिजन. उत्पल कितें करतलो तो हांव ताचेर कांयच कमेंट करूंक सोदना. आनी जशें हांवें म्हणलां तशें माय फायट इज नॉट अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी. माय फायट इज अगेन्स्ट ऑल दीस एलिमेंट्स दॅट हॅव कम इन द भारतीय जनता पार्टी. म्हणजे घरान जोल्ले जर जालें जाल्यार जोल्ल्यांक खोशिना तांकां मारून उडोवपाची गरज आसता. ऑल द एलिमेंट्स जाल्यार 2017 सुद्दां मनोहर पर्रीकरान तेणें चार्ज केल्ले लोकांक सुद्दां हितून घेतले, पक्षान घेतले, तिकेट दिले आनी निवडूनय आयले. म्हाका दिसना अशें तेन्ना कितें घेतिल्लें. बट जर कितें घेतल्या जर आसतलें जाल्यार इट वॉज रॉंग डेफिनेटली. वी हॅव टू बी वोकल इनफ अँड ब्रेव इनफ टू से की भाईन सुद्दां जर कितें चुको केल्या जाल्यार त्यो डेफिनेटली चुको आसा म्हणून. केस घातली कितें कितें उलयता? कितें कितें उलयलो तो